Hi guys. So asa man taron? Naaday mi sa senior high school building, and for today's video, quick story lang ni siya guys. Update. Bitaw guys. So karong adlaw is nauwawan ni. Yes. Ako ang anxiety kay to the highest level na guys. Kay gipa out of in the middle of reporting sa among classmate, gipatindog may tanan HM students ni ma'am. Kay baw ka nga naman, pakunta na ko, pakunta na. Why? Kay para mag-perform sa kanang advertisement about Jollibee. So mao to sayo-sayo mi dito na ng Jollibee na dito tayo sa Jollibee na tayo bidang saya. Oh my god, I can't help it. Basta mao to siya guys, nawawan mi. So wala ra, gusto rin na mag-video kaya palingaw with niya guys. Yan sila nga i-document daw imuhang sana school life. So mao to siya nang gibuhat para ko tan-awon ay nag-labs years baka pakita sa among mga babies, future babies. Bye.